Saudara, bulan Syawal bakal menjelang dan ramai yang sibuk buat persiapan menyambut Lebaran. Dan ini termasuk kunjungan ke bazar-bazar Ramadan di merata negara. Bagi anda, adakah bazar Ramadan sekadar satu tempat untuk mencari kelengkapan hari raya atau membeli juadah berbuka puasa sahaja? Atau apakah bazar hari ini mengambil pengertian yang berbeza? Konnichiwa, my name is Nari Mariyama from Japan, and I just converted to Islam early this year. And this is my first Ramadan journey. Oh, what's that? Okay. That is actually called lepat. Lepat. Actually, something very interesting that I just learned in this place. It has rich culture because last time a lot of the Muslims used to come here together before they go for pilgrimage. And last time the bazaar, right? They don't only sell food; they also sell a lot of the Hari Raya goodies, clothes, etc. You mean it has changed now? Yeah, actually, if you notice now, it has become much more commercialized, globalized, and more hipsterish. Oh. They have a lot of cultures and food from all over the world, and not just Malay dishes. Bazar adalah satu festival. Itulah gambaran tepat akan perubahan ke atas Bazar Ramadan Kampung Glam ini. Pelbagai sajian dan aroma hidangan yang ditawarkan menarik pengunjung tua dan muda tanpa mengira kaum. Pengunjung dalam dan luar negara juga boleh menikmati suasana festival Bazar Kampung Glam. If you look around, right, do you notice the demographics of the people over here? It's different. Even during the bazaar, if you look around, there are people from different ages, backgrounds, ethnicities. Yeah, so it's a very interesting place, right? Yes. Satu lagi kelainan di Bazar Ramadan Kampung Glam adalah kehadiran lebih ramai jiwa muda yang tampil lebih bergaya apabila berkunjung ke bazar ini. Semangat muda ini turut kelihatan menerusi konsep kebanyakan gerai di bazar ini yang menjual makanan dan minuman yang trending. Saya bawa kawan-kawan saya semua kat sini kerana saya rasa Kampung Glamnya bazar lagi unik dan lagi untuk Gen Z pasal dari apa yang saya nampak ada lagi banyak orang muda kat sini daripada yang kat Geylang. Bazar Ramadan di kawasan sejarah Singapura ini turut menawarkan peluang kepada rakan-rakan daripada berlainan kaum dan agama untuk sama-sama alami suasana Ramadan. Ramadan Bazaar, especially like Kampung Glam, you can see the ethnicity of different people, and you can see Malays, Indians, and white people. So I feel like we as a community in Singapore are very diverse. So this is a good way to show people around the world to see what Singapore is like. Pandangan bagaimana uniknya Bazar Ramadan Kampung Glam jika dibandingkan dengan bazar-bazar lain turut dipersetujui para peniaga di sini. Yang ada di sini bukan sahaja kepelbagaian dari segi makanan dan minuman yang dijual, wujud juga nilai-nilai seperti kebersamaan yang memecahkan tembok budaya dan agama. The shops that we have now also macam more diverse. I think it attracts a different kind of demographic as well. The special thing about Ramadan, it's a very blessed period. They all eat together, like iftar we eat here. I think it's very blessed, so it makes us special. This bazaar special. In Japan, we have only 1 day, so I'm surprised that Singapore Bazaar only has a lot of like mixed different races, and actually like people are mingling together and enjoying this bazaar. Dan suasana yang tadi hiruk pikuk buat sementara waktu menjadi reda.
Para pengunjung yang berada di sini berkumpul membuka puasa bersama-sama. When you have iftar with your friends and all, I feel like it's a special time. So like you don't really see them as friends, you see them more as brothers. When you're alone, right? You don't really have that special joy when it comes to Ramadan to share with. Setahun sekali we come together and kita akan buka together and solat tarawih dekat Masjid Sultan. Apabila tiba waktu malam pula, bazar ini juga semakin sesak. Kali ini bertambah pula dengan kehadiran para pengunjung luar negara. Food brings people together, kan? And times like this is when kita dapat share different interests and different food palettes with each other and meet and eat at one time. I feel like all the foods here are very interesting and very tasty. So it's all new to me. I always wanted to eat here. Biar mereka merasakan, especially like pada luar negeri kan. Jadi diorang tahu culture Singapore macam ini. Yang Malaysia punya ada punya culture different. Dia punya bazar diorang different. So that way lah. So this is the first time here. So diorang happy lah. Bazar membawa kemeriahan pada bulan Ramadan. Suasana ala festival di Kampung Gelam seakan memudahkan terwujudnya semangat kebersamaan menerusi bazar yang telah berubah mengikut pengedaran zaman. Jelas peranan bazar bukan sahaja untuk menampilkan makanan, minuman dan kelengkapan lebaran yang terkini, tetapi sebenarnya menjadi pusat kebersamaan orang ramai untuk Ramadan ini. Saudara, makanan, minuman serta berbuka puasa bersama secara tidak langsung mampu menyatukan masyarakat dari pelbagai latar belakang. Dan itulah peranan yang dibawa bazar-bazar Ramadan yang diadakan di merata Singapura. Apatah lagi jika sesuatu bazar itu syarat dengan tradisi dan warisan yang amat rapat dengan sanubari masyarakat Melayu Islam setempat. Bazar Ramadan Geylang Serai bukan saja sebuah bazar ikonik tetapi juga antara punca yang menjadikan kawasan ini sebagai nadi masyarakat Melayu Islam Singapura. Dimulakan sejak tahun 1970-an, Bazar Geylang Serai ini mampu menarik jutaan pengunjung sepanjang Ramadan. Namun saban tahun, kritikan demi kritikan dilemparkan terhadap bazar ini atas sebab kenaikan kos sewanya melambung. Dan bila kos naik, pelanggan juga harus berdepan dengan harga barangan lebih tinggi. Tahun ini berbeza pula. Para peniaga, khususnya yang menjual makanan dan minuman, perlu menjual sekurang-kurangnya 2 barangan pada harga semurah $3. Berniaga hampir 2 dekad, gerai Bulat's Kitchen antara mereka yang tidak lokek menawarkan pelbagai hidangan pada harga rahmah. Kita tak pernah tukar harga daripada mana pun, sebelum Geylang ke apa pasar malam pun memang kita akan jual macam like my tahu bergedil, satu is $1. And then we have our epok-epok, the barang-barang kondok ni semua macam memang $1 each, ada $3, ada $4, memang macam itu. Inisiatif ini turut dilaksanakan peniaga-peniaga baru yang menjual makanan dan minuman cita rasa golongan muda. Pandangan saya barang-barang murah ni bagus pasal kadang-kadang ada yang youngsters masih affordable for them to buy lah. Macam makan kita ada kedai saya, kita ada jual fries $3 in cup, kita ada hotdog in cup. Dan sambutan para pelanggan terhadap inisiatif itu sejauh ini amat menggalakkan. Perkara ini bagus untuk student sebab boleh lepas sekolah kita boleh beli makanan sebab kita tidak ada banyak duit dan kita boleh datang sini beli banyak makanan lah. Kalau benda yang murah, probably customer akan banyak juga beli. Pasal benda murah, jadi orang suka benda-benda murah. Kalau benda mahal, siapa yang nak pergi beli? Due to the 9% increase in GST and the inflation, more people can afford the food. Yeah. Satu perkara yang turut menarik perhatian orang ramai kali ini juga di Bazar Geylang Serai adalah kedai-kedai yang menjual baju tradisional pada harga berpatutan. Kita nak clear past collection kita, so kita buat jualan murah lah. So semua community boleh dapat harga yang murah, boleh beraya dengan baju kita lah tahun ni. Koleksi lama tidak menjadi masalah bagi para pelanggan yang datang ke kedai top.
Pada mereka yang lebih penting adalah ia nampak baharu dan sesuai untuk digayakan semasa Hari Raya nanti. Tadi baru jalan Jucat. I think the price is like minimum pun is like $40-50. So I think it's a good deal lah. Kalau $20, kalau macam tak nak cakap is a tight budget, tapi kalau macam I think it's worth it. Tengok material juga pun boleh tahan juga. Kadang-kadang murah tapi material tak bagus. So I think this type of material is good. So it's a good for the community. Menjual pada harganya murah bukan saja membawa pilihan pelbagai kepada para pengunjung yang datang ke Bazar Geylang Serai ini. Pada masa yang sama, inisiatif ini sebenarnya memberikan peluang kepada keluarga mahupun individu yang memerlukan untuk sama-sama menikmati keceriaan bulan ini. Actually it's good sebab not everybody can actually mampu ataupun boleh beli dengan apa yang harga sekarang yang jual. Tak salah lah kalau kita menjualkan harga bawah gini untuk orang-orang yang mana kadang-kadang tak ada berkemampuan sangat, gaji kecil. So, kita akan try out untuk ni benda untuk kita punya Muslim community. So, Narchan, welcome to the Geylang Bazaar. Hi. Do you notice any differences here between the previous bazaar? It seems like they got more stuffs here. Yeah, so actually the Geylang Bazaar is the most iconic and it's actually the OG bazaar lah. Basically, over here you can find everything, not just food, but also like Hari Raya essentials. So you have kuih muih, which is kuih for the Hari Raya. You also have Hari Raya outfits, decorations. So basically anything you need for Hari Raya, you can find at this bazaar. Oh, are these traditional clothes? Yeah, so this is actually called the baju kurung. Baju kurung. Yeah, it's a traditional Malay outfit. There's baju kurung, abaya, kebaya, that kind of stuff. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Tradisi bazar ikonik masyarakat Melayu Islam ini tidak berubah sepanjang zaman. Meski dari segi luarannya banyak pembaharuan, bazar ini tetap menjadi bukti kebersamaan antara keluarga. Every year kan, dalam di Geylang Bazaar selalu saya nampak orang akan datang bersama keluarganya. Meriah lah. Mereka selalu datang sini makan, untuk beli baju raya. Kata orang Geylang Serai ni tempat yang menyatukan family. Yalah baguslah macam gini dia buat tempat makan, tak macam dulu Mestilah dulu datang sini berkumpul semua, berbual, mesra. Kalau tidak macam mana kita nak kunjung-kunjung. Tradisi ini diharapkan menjadi seperti bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Terus diamalkan dari generasi ke generasi agar hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. So after today's events, what's your thoughts on today? I saw many families, all the families are here, and I think it's a big difference that in Japan we go to bazaar but only with friends because we staying far away from family, so it's so rare to see family gathering. But from here, I can see many family gatherings, so I think it's one of the good experience. I mean, a good moment. Bersama menikmati suasana Ramadan dan membuat persiapan lebaran bersama keluarga adalah sesuatu yang amat berharga. Pengalaman yang muncul setahun sekali. Pastinya pengalaman ini lebih berharga bagi seorang insan mu'alaf yang mengalaminya buat pertama kali di sebuah negara bergelar Singapura. Ramadan mampu mengukuhkan lagi kebersamaan antara masyarakat berbagai latar belakang dan juga keluarga terdekat. Dan kedua-dua golongan itu sangat penting dalam membantu seseorang individu menikmati rahmat bulan Ramadan dan Syawal yang bakal menjelang. Mentahlah lagi jika individu berkenaan merupakan saudara baharu agama Islam. Masak apa ni, Mami? Rendang ayam. Sebab Mami gairah tau nak terima dia hari ni. Sebab pertama kali dia dapat berbuka dengan kita. Terima kasih, Dek. Sudi tolong-menolong untuk iftar hari ini. Sudah tentu. Saya harap-harap Narumi akan berasa selesa lah
nanti berbuka dengan keluarga kita. Pasal ni pertama kali kan dia nak datang berbuka dengan kita. Pertama Ramadan untuk dia. InsyaAllah kita semua sokong dia lah. I'm Narumi Mariama. Before I converted, my Japanese family hesitate about the religion and then worried about me. Actually, like in Japan, the Muslim is like considered like terrorist kind of like stereotype we have. That's why they are worried about it also. But after I shared about the concept and know to my parents, gradually they understood about it. So far the Ramadan, I feel some difficulties and also like some blessings. Yes, so the difficulty is especially the lunchtime. I'm so hungry, and also like I sometimes get dizzy because I cannot eat. So that's the difficult point. But also like I feel support from others, like especially Zaf's family support me a lot, like they worried about my iftar. So I feel really I'm lucky, but they're supported by the people around me. I feel really they are supporting and then think about me, although I'm not the real family yet, and then yeah, I just decided by myself that I will do fasting in Ramadan, but they understand about me and then supporting me a lot. Dalam bulan Ramadan lah, pasal dia tidak boleh makan, tak boleh minum kan, boleh agak sedikit moody, lemah tenaga, tak ada banyak motivasi. So saya sebagai partner harus selalu check in, message dia, kasih dia motivasi lah, constantly kasih dia motivasi untuk dia cuba tahan untuk dalam bulan Ramadan inilah. Sebagai support system, kita harus selalu be there for her, to stand by and try and make it as easy as it can be untuk dia cope dengan bulan Ramadan inilah. Keikhlasan itu penting lah. Sebab kalau kita tak menyokong saudara baru kita, agama Islam ni agama yang baru untuk mereka. Jadi diorang punya challenge tu lagi lebih, especially untuk mereka untuk convince keluarga mereka yang mereka mau masuk Islam. I think Singapore Muslim family bonding is quite strong compared to Japan. Even though we consider family is important, family time is important, we are more separated, especially because we like young girls goes to like Tokyo or central area, so that we need to be apart from family. In Singapore, like especially Ramadan, they are trying to spend their family time together like every day for 30 days, and then not only family, but the concept is like to be better to be with someone or go to the mosque and then talk to someone, not like staying alone. Mula-mula lah saya tak dapat nafikan yang saya agak kecewa mula-mula, kecewa, dan sebab selama ni saya dah beritahu dia, Mami nak menantu mesti Melayu Islam ya. Lepas tu kami berjumpa, saya mengenal dia dengan rapat dan saya amat gembira sekali kerana Narumi actually mempunyai ciri-ciri Islam dengan semula jadinya. Dia sendiri memberitahu yang dia dah pun register nak belajar agama Islam di Darul Akram. Itu inisiatif dia sendiri tanpa dipaksa. I think the support is important because we are lonely. If I did it by myself, maybe I make some times and then I cannot go further. But with support by like
people surrounded me, I can go further together. Saya pun bila Narumi datang pun saya kadang-kadang bawa dia satu ke tepi, berbual dengan dia secara wanita dengan wanita, kan, mana-mana yang perkara yang agak sensitif. Jadi kami berbual berdua saja. Jadi untuk dia juga merasa trust dan merasa saya lah ibunya di sini. One big thing that I learned, I thought only like not eating and drinking should be enough, but Ramadan is the time that we can clean our thought and also the way to look, and then I feel like really like every Muslim try to be a better person. My only hope is actually to finish the Ramadan, the 30 days Ramadan, and I celebrate the Hari Raya with my partner and family, and also share the news to my family that I complete the Ramadan, the fasting. Yes, inshallah. Ramadan pasti membawa kebersamaan agar masyarakat dapat sama-sama menikmati kerahmatan bulan ini. Dan dengan lebaran dalam masa kurang seminggu lagi, saya mewakili semua kaki tangan detik ingin mengucapkan salam Ramadan kebersamaan dan selamat Hari Raya. Hingga kita ketemu lagi dalam Detik Raya pula.